देखु आलू मटर तरकारी आम रेडी हो गला। चलतु देखा आलू मटर तरकारी किपरि आम बनइले आलू को मटर को मिसाई किपरि मसला भाजा किपरि तरकार करागला। आपण मैंने चलतु देखिए वीडियो टी बिल्कुल भी स्किप करें प्रथम रु शेष जाए देखिए आपण मैंने संपूर्ण भाव में जानीपर संजीवेश रेसिपी को आपण स्वागत। आज आम बनवाई जाते आलू और मटर तरकारी पिठा सहित खायापी बहुत बढ़िया लगे। काली पिठा बनई आपण मानक देखे पारि सिझे रखी तले आलू अच्छी। आज आम जेहेतु गुरुवार माणबसा प्रथम गुरुवार अष्टमी पर तो आम प्याज रसुण बिना खाइबा। एथि मु मसला बाटी नहीं बिना प्याज रसुण रे अदा जीरा लंका गोलमरिच गोटे टमाटर सुखिला लंका आउ गुजराती दालचीनी टिके गोलमरिच सब प्रकार मसला बिना प्याज रसुण बाटी नहीं चारू मगज सब प्रकार यहीपरि आपण मैंने बिना प्याज रसुण भी मसला बाटी पारे। देखो केते सारा मसला तापर आम ये तरकार पकड़ापी टे धनिया पत्र रखी लास्ट बेलू आम धनिया पत्र टे पकईवा। आम ऑन करके कड़ई बसई नहीं कड़ई को आम गरम होगापाई छाड़देवा। आम तेल देदवा रिफाइन सनफ्लावर तेल एटा आम व्रत बार रे खाई परिबा। देखि पारे तेल यू दुई बड़ चामच मु नहीं देखि पारे तेल बेसी तेल गरम होलानी आम ये पंचु फुटण नवा। पंचु फुटण रे तरकारीटा भल बास्ना हम। ये 3-4टा तेजपत्र ताकू पकई नवा। ये देखि पारे मसला को आम पकई नवा। वीडियो टी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलिए। बेल आइकन को भी दबाई देवे ताकि मुझे नुआ नुआ वीडियो कले सर्वप्रथम आपण मान पाखरे पहुँची जीव। नुआ करी मो चैनल को आसीथिले सब्सक्राइबर दया करके करदेवे बहुत मात्रा रे शेयर करेंगे सांग साथी मान को चैनल को दया करी सपोर्ट करंतु ताकि मु आगु आगु बढ़ी पारे आपण मान पाखरे नुआ नुआ वीडियो पहुँचाई पारे। कलर आम के सुंदर मसला आइलानी। एबे आम स्वाद अनुसार लुण पकेवा। देखि पारे मु गोटे चामच लुण नहीं आपण मैंने कम या बेसी नहीं पारे। एबे हाफ चामच भी कम माने 1.5 चामच लुण नेली आमर छोट चामच। मसला कलर भी आसलानी सबू तो मुझे टमाटर बाटी नहीं। एबे खाली आम हलदी गुंड दबा भल भाव गोल दबा हलदी गुंड को। ये आम पानी टिके दबा जेहेतु आम चारू मगज बाटी तो बेसी भाजी हेनी लगिज पानी देले मसलाटा भल भाव में सीझीज। अदा चारू मगज ये सब भाजिले बेसी पिता हो मसलार तरकार टेस्ट आसबनी भल। एबे आम आलूर भल भाव में आलू को चोपा छड़े दबा। तेल
ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେବା। ଆମର ଆଳୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା, ଆପଣମାନେ ପିଠାରେ ବି ତରକାରୀ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାତ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଅରୁଆ ଭାତ, ଆପଣମାନେ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମଟର ତରକାରୀରେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ या ବେଶୀ ଯେତିକି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝୋଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବେଶୀ ପତଳା ଝୋଳ, ତ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କମ୍ ଝୋଳ ତାହେଲେ କମ୍ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବି ସେହିପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଟେଷ୍ଟ ବି କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ମଟର ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ଆମେ ବେଶୀ ଆଉ ସିଝେଇବାନି, ଝୋଳ କମ୍ କରିବା। ତ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ କିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଟିଆରେ ଦଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଝୋଳ ମଧ୍ୟ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଘୁଗୁନି ବି କହିପାରିବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।